फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज आम एजुकेशन यूनिट 3 2 मार्क क्वेश्चन आलोचना करबा। प्रथम क्वेश्चन, अपचय काहाकू कुहाजाए? जो छात्र छात्री माने प्राथमिक शिक्षा शेष करने पूर्वर विद्यालय परित्याग करती यह अपचय कुहाजाए। माने प्राथमिक शेष करने पूर्व से विद्यालय को जाती ना, विद्यालय को परित्याग कर दियंती, यह अपचय कुहाजाए। आबद्धता काहाकू कुहाजाए? जो छात्र छात्री माने गोटे श्रेणी रे थरकू थर असफल होई रुहंती सेमानकू शिक्षार आबद्धता कुहाजाए। बा सेमाने गोटे श्रेणी रे बारंबार फेल ही रही जाती सेमानकू सही प्रकार शिक्षा को शिक्षार आबद्धता कुहाजाए। अपचय आ आबद्धतार दुईटी कारण लेख। गोटे हूँ प्रशासनिक कारण एवं शिक्षागत कारण। प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने पाठ त्याग करुथवार दुईटी कारण लेख। कहीं से पाठ त्याग करुछंती? एक है अभिभावकों प्रतिकूल आर्थिक अवस्था, केतेक लोकंकर आर्थिक अवस्था नथिबारु। दुई है निरक्षर अभिमानकर शिक्षा प्रतिकूल मनोभाव। 5 नंबर, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कलापटा अभियान भूमिका कौन? प्रथम हूँ कौन ना शिशु केन्द्रिक आउ क्रिया केन्द्रिक शिक्षादान व्यवस्था। दूरे है प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को सर्वनिम्न आवश्यक शिक्षादान उपकरण जोगाण। जातीय संहति कहले कौन बुझ? संहतिर अर्थ हेउची एकता। जातीय संहति कहले गोटे देशर राजनैतिक, धर्मगत, भाषागत वैषम्य मध्य एक भल मनोभाव सृष्टि को बुझाए। यूनेस्को शैक्षिक कार्य लेख। यूनेस्को तांकर कार्यक्रम माध्यम शिशु मानक मनरु युद्ध भय दूर करिवार उद्यम करुछि। युद्ध प्रति वितृष्णा सृष्टि करी शांति प्रति ममत्व सृष्टि करिछि। मिलित जातिसंघर कार्य कौन? मिलित जातिसंघर पृथ्वी रे शांति मैत्री प्रतिष्ठा पाई तार प्रचेष्टा अब्याहत रखिछि। जातिसंघ तार प्रचेष्टा रखि चलिछिंती। बिना युद्ध बिना रक्तपात एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करिवार संकल्प नैछि। बिना युद्ध रे बिना रक्त रे से एक नूतन सृष्टि पृथ्वी सृष्टि करियो बोली संकल्प नैछि। जातीय संहति रे शिक्षकंकर भूमिका विषय दुईटी वाक्य लेख। पिला मानकर शिक्षक होउछंती पथ प्रदर्शक। शिक्षक जेउ पथरे शिक्षार्थी तांको पथ को अनुसरण करिवे। जातीय संहति बुद्धि रे साहित्य शिक्षार भूमिका लेख। साहित्य समाजर दर्पण। आम मैंने जानिचे साहित्य हूँ कौन ना समाज पाई एक दर्पण। एणु एथिरे विभिन्न अंचलर गद्य पद्य नाटक एकांकिका लोककथा और लोकगीत स्थानित हेब। जातीय संहति पाई युव शिक्षा विषय लेख। देशर युव शक्ति समाज रे उपजुथिबा विभिन्न समस्या गुड़िक उपरे चिंता और स्थायी समाधान पाई मत प्रदान करी जातीयता वृद्धि करि पारले देशरे जातीय एकता वृद्धि होई पारिबो। परिवेश दूषित हेबार दुईटी कारण लेख। केमिति आम परिवेश दूषित हेउछि? प्राकृतिक संबल को सीमाहीन भाव उपयोग कले। यदि प्राकृतिक संबल को आम सीमाहीन भाव उपयोग करवा ताले परिवेश दूषित हम। आउ कौन? द्रुत शिल्पायन। परिवेश शिक्षा पाठ्यक्रम दुईटीर विषयर नाम लेख। गोटे हूँ समाज विज्ञान और परिवेश, आउ गोटे हूँ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य रक्षा। परिवेश शिक्षार दुईटी उद्देश्य लेख। परिवेश संपर्क रे शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करिबा। आ गोटे कौन ना परिवेश जनित समस्यार समाधान उपाय निर्धारण करिबा। एनसीईआरटी अनुमोदन क्रमे परिवेश शिक्षार दुईटी विषय लेख। विभिन्न संपद एवं यार व्यवहार। भूमि एवं यार व्यवहार। परिवेश शिक्षार ज्ञानात्मक दुईटी लक्ष्य लेख। परिवेश सुरक्षा प्रति सुस्थ मनोभाव सृष्टि करिबा। परिवेश सुंदरता को अनुभव करिबा। परिवेश शिक्षार ज्ञानात्मक दुईटी अनुभव लेख। जनसंख्या वृद्धि एवं परिवेश अवक्षयर कारण जानिबा। परिवेश संबंध ज्ञान अर्जन करिबा। मूल्यबोधर दुईटी प्रकार भेद लेख। मूल्यबोधर दुईटी प्रकार भेद है नैतिक मूल्यबोध, सौंदर्यात्मक मूल्यबोध। मूल्यबोध शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख। गोटे है सुषम व्यक्तित्व विकास रे सहायक हेबा। पिला मानक मध्य सामाजिक दक्षता विकास करिबा।
ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ଭାରତ ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୁଖ୍ୟ ଏହି 4ଗୋଟି ଉଦ୍ଭବ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାଦାନର 4ଟି ପଦ୍ଧତି ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାଦାନର 4ଟି ପଦ୍ଧତି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧିକାରର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଅଧିକାର ସଦାସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ନୈତିକ। ଅଧିକାର କଦାପି ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ। ମାନବ ଅଧିକାରର 2ଟି ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ବୋସାଙ୍କେ ଅଧିକାର ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାସ୍କି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ନାଗରିକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମାର ଧାରା 1 ଏବଂ ଧାରା 3 ଲେଖ। ଧାରା 1ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନ୍ମରୁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ସମାନ। ଧାରା 3ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜୀବନ ଧାରଣ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା। ମାନବିକ ଅଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ମାନବିକ ଅଧିକାର କହିଲେ ଜଣେ ମଣିଷର ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। କୌଣସି ସମାଜ ବା ଜାତି ବା ଦେଶର ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ନିଜ ମଣିଷର ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ମାନବିକ ଅଧିକାରର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ମାନବିକ ଅଧିକାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଶିଶୁର 2ଟି ଅଧିକାର ଲେଖ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅଧିକାର, ଶିଶୁର ଜାତୀୟତା ଓ ନାମକରଣର ଅଧିକାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଝଡ଼ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଝଡ଼ ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରିଥାଏ। ନେପିୟର୍ସ ବୋନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1617 ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ ନେପିୟର ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିସାବ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାକୁ ନେପିୟର ବୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆବାକ୍ସ କ'ଣ? ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବାକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଉପକରଣ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ଓ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା, ଏଟା କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡିଙ୍ଗେରେନ୍ସ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବାବାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାଳର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହି କଳକୁ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ। ୟୁନିଭାକ୍ ଏକ କ'ଣ? ଏକେଟ୍ ଏବଂ ମଛଲି ଦୁହେଁ ମଣିଷ। ରେସିଂଟନ୍ ର୍ୟାଣ୍ଡର ୟୁନିଭାକ୍ ଡିଭିଜନ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1951 ମସିହାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ? ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘରେ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘରୋଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାବରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର 2ଟି ନୀତି ଲେଖ। କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ନେଟୱାର୍କ, ଶିଳ୍ପକୁ ସୁହାଇବା ପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଗାଯୋଗର 2ଟି ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଦର୍ଶନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗର ଯୋଗାଯୋଗକାରୀ ଓ ଗ୍ରହୀତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗ୍ରହୀତା ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଚାପଜନିତ ସମ୍ପାଦନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକାର ଲେଖ। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ଲେଖ। 1ରେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ ଉପଦେଶ ଓ ବ୍ୟବହାର। 2ରେ ହେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ମତାମତ ଓ ସମସ୍ୟା ଗୁଚ୍ଛ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାରେ 2ଟି ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଲେଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ।